6, Marcelina National High School. Karon nagbarok, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglahom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. Itik sa kugma, kultura mo nga walay sama. Lumad nga mapahiyumon, buutan mapinanggahon, kanimo mapasigar buhon. Bayugan karong nagbarog, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglahom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. Bayugan. Ekonomiyang malambuon, mga pangandoing mabaguhon. Kakugipog sakripisyo, ihatag alang kanimo. Bayugan ka o among damgo. Bayugan karon nagbarog, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglahom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. Ilipapag sa kalambuan ang kalisod, nagpabayuganon ka na, nagpamatuod. Bayugan karon nagbarok, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka, ikaw ang paglahom.
nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan karon nagbarog, ikaw ang nagsubang nga bituon. Sa rehiyon sa Caraga, kahayag ka ikaw ang paglahom. Bayugan nga nagpadayon sa paglambo sa tanang panahon. Kami kanimo masaligon, ubulahan ka bayugan. Daghang salamat, Marcelina National High School. All right, mo kato atong contingent number 6 from Marcelina National High School with, of Headed. course, Headed by their school principal, Mrs. Wilma Liza Canoy, together